Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira saya kena membalik sini kampung itu naki. Bila lebih pidato si nomor 2 pasti ada mari gontong renjang raja pasti budian nggak sing kayak kene. Asli nenten benih kene yang pulan si ada raja kipu. Ya lah kada sini kegulian mana polong ben sekoning kan polok pati koning bah celang. Alhamdulillah kaul ajunan hadir sampai kalau 11 lebat ke adat mentir sampai pengajian lestari amin. Salawat dan salam mukatib pada ajunan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima kanjing Nabi kak dito sitati contoh katina carana membina kehidupan rumah tangga yang menuju sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ben semoga benih karo mantan anyar maloloh mantan laju sepada hadir sama Allah pada ibrati keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin. Bapak ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan Allah, salah satu undangan saya wajib hadir dalam kajian fikih nikah mantan. Tetimun beda orang yundang kelaben acara mantan nikah hukum wajib hadir. Lajai pun ulama anapa orang mun beda acara mantan nikah bisa wajib hadir karena nang mantan nikah pada bunga mantan na bunga sehadir karena esen acara mantan nikah nang fikir kedua sepertama nikah dia fa paling ide dan nggak makin nih gula mari kada pinter kia pak salati ibi ngakan kada gula biasanya likuli pakonin pakanun mun beda pakon beda pakan gula pakan semari kali pakon na makin nih. Lah yang pertama adalah diafah paringi hidangan paringi dan nomor 2 ni keadua aki mantan nikah esena masalah beda pengajian beda kegiatan selain nikah sebagai penyempurna kelaben arpan mantan tetia baro. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, biasanya ketika beda orang hadir ke acara mantan doa sebiasa baca ni kebiasaan senikah barakallahu laka tibu nak kiram dikla wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair barakallah manter Allah apa dengan barokah lakah odi seneng sampian wa baraka alaika ben manter pada barokah alaika melarat atas sampian mun mantan mangki kata sayang tak sayang juga manter pada dadi barokah. Napa saya maksud barokah ni ke bapak ibu? Barokah ni ke ziyadatu khairin min Allah, tambahan bagus dari pangeran. Artinya mun beda mantan capok barokah beni karoki anyerat tok berjemaah saja laju dan berjemaah. Ngin apa ngi? Beni karoki nyarat tok bejeng duaan anak ngempak bejeng kalian mah besar. Oh tak bekan 6 ben bapang. Nika saya sebut barokah. Orang mulai tepeni barokah nika ibadah saja santak mula mantan laki mantan bini berjemaah ini maki atau karena tak kira abid satu karena kina bangki atau kan mulai ki laku pereng abid petok penting aki duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selaki ungke kelangker Allahu Akbar dan sebini makmum menjaya makmum tempon amuso tak makmum biasa nang ku berjemaah ungke kia si bini terpaksa neng tupat tubun murded nih neng di tempatnya ke Faisal nih Wairil maghdubi alaihim waladdallin nyapa tempo tak sarmo iku tak nyapa lagan bektuna nyapa bektuna nyampit kiye lo celo amin jangan selake ya dek tom besar mo jong sete pelan rakaat pertama lah sarmo rakaat nomor 2 bi selake pahe pelancengan wairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin can silake iberi mun kedi barokah salat berjamaah amin Allahumma alhamdulillah pangki cak cer-cer iberi du gelas kula ni kemun yabi tau satoro nak miyat tas marin keng tang pengalaman tuan du men iberi 2 iberi teng cai iberi aing pote kula teman pengajian deng daerah Pendeng Tefiru ketika acara mulai setengah jam pahit beri teng cai arjeng yenom alhamdulillah teng cai asli ada kulena sekali mungkin terlalu pedes minta beri rimas sol bae jang kulen terus
terus ada doa senikah biasa mantan, biasanya nanti mantan nikah itu tutup kalau bentuk doa senikah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah, tat muzammil sareng rajina Ustad Fadilah papada aki sareng Nabi Adam dan Siti. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin wa Khadijatul Kubra. Lece pun ulama Nabi ni wajib ketahui ben Rasul ni kesegemi mun doa mi karo ni katok saya sebut. Lece pun ulama Nabi Adam dalam berkeluarga punya keistimewaan khusus. Napa? Nabi Adam ni sareng Allah polong dari swarga sampai katunya pakun tak apesa ar pernah mantan dua mangkin ni kebeni karo apolong itunya menoloh ke swarga manter pakun apolong. Allahumma selake santreh sebini santreh insyaallah pada ngarteh kor selake ngasteteh sebini tengate insyaallah pada epasteh dadi cuduan sampai mate. Amin kok teh. Waktu akidah jadi ya. Lah Nabi Adam itu wakilah diceritakan di swarga polong dikeluarkan dari swarga itunya nikah epesa sekitar 40 tahun. Alhamdulillah 40 tahun lagi bini apesa ni kemaki sekali Nabi Adam lo selingkuh dokter nikah lah kalau ada orang kia kerawak dua ni sampai mau dicompok selaki entar ke Malaysia oleh 3 tahun telepon si bini bila mau lihat kak tahu ni dia nak download setia lockdown apa download gila nikah pun lockdown si bini ngocak ima turun som janu cenan kak terus le yamun ka kita mau lihat sahabat lokian bebebo joy panca agina ka orang jangan selaki kok dinak manja king tak nemu sahabat le kok betina kok mau lihat lebih Pontianak boy ningkin mole ningkin dah bangki mantan beni karo etunya polong sampai ke surga Allah. Allahumma makanya mun tuaki mantan cek tuaki itu nyetok beda tuaki mantan nikah mudah-mudahan kedua mempelai oleh Allah jodohnya langgeng sampai kakek nenek mun kakek nenek atelakan siapa saya ngasih ke karin aja itu aki senikah mun ki anyar orang nikah makita itu aki na cang lagu mun mantan anyar cak tanya aki seneng ben pungai kapiaki asik ya kau ya munde ku laku naga orkes baca naga pengajian laku ki laku cakagi pagi obu baca ilmi lagapu ini lagu mantan anyar mantan laju pada kia lagu nak mun mantan laju cak pada aki seneng ben bunga pun jarang mangki leku ki laku cak di budi selake ngamuk tak nemu kopi tak usah mantan laju bila umur petong polo dua benih kalau ngamuk masalah kopi teh dunga lain balaking tidungi langkur babi ningi tegilum dopor disa cangkom punya tanya kimi tak bolong bah nyampit balak ya aduh jalan tu ada remah cong cangkom punya lah bolong lah apa deki lama dek remah tibi bah cang babi ni lo bisa nak mun lah tu aja kerso dek remah bayi kerja tak masuk cakila tak tahu kakek kakan berkata jebet usaruk nur aduh tu watu netok dia oleh karena itu kedua mempelai didoakan mantanna manter tetapi jodohan itunya amin sampai ke akhirat Allah amin mantan nik bapak ibu dalam Quran disebut lagi kalaban sebutan mitsaqan ghalidha hubungan sesangat seken benih karo mapolong tat muzammil ben rajina tapi antara tat muzammil ben ring sepon si bini ota besenya mamat tua mangkin ni kata timah haram musaharah
bahkan terjadinya mahram musyahara nikah pun ulama laki kamat tua bini petalutu dia beni ko tuh apolong kan akad tetok binapsil addi kan jabu qabil tu nikah ha ka binakulak kula malam ha nih keumpama bedereng laki abini kita polong tedung pahat telat nih langsung tak petalutu tak oleh kabin hebat tak hebat. Mangkana biasa namun beda pasangan mantan ku tak senikah pasangan mantan betul kaula nomor 2 kelaban tabuan bismillahi tawakkaltu ala Allah mulai detik mangkin masyarakat Ustaz Muzammil dak keluarga Kak Dinto nyuona Ustaz Muzammil tak yang ke anak mantoh tapi yang ke anak potoh tak yang ke anak tiri tapi dianggap anak sendiri kan seni kebiasaan lagi nyampi dari situ ngah engki kelaban tubuan alhamdulillahil mun'imi bijalailin ni'am bitaqaikiha qaulan remah biqalbin farih wa yadin sakhih wa lisanin fasih Ustaz Muzammil bi'ten kula tak epala kuwa betoh tapi epang wana embi tak yang kepa anak mantoh yang kepa anak tibi karena mun epala ko betoh takok bi reku mun epang wan embi kening pakani lalang mun yang kep anak mantoh sengoc takok kuku mun yang kep anak tibi makin yang kota kina tak kira cangkolang biasanya pada sini ketenggi lainnya ada ikatan dari pisan laki ke pisan bini akibah lamaran lambak ni kamun rengpo sepo biasa napas teh ikibai pelotan napa mi ikibai pelotan dua keluarga ni kemaksud tamale sajan atok tok makle sajan atretan pelotan nah bisa ikibai cecen saanya matetel napa maksud tetel dua keluarga ni kemakle sajan rapat sajan apuntel montro saya dua keluarga nikah iki bececen saanya matutul napa maksudnya tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul coba ibarat tadi cek pakai temor tak saya temor cek pakai barat pah iki bayi buat buaan saanya megedeng apa mi gedeng gedeng ni kegedang kedbandeng adeng mantan nama le seken artena selake menter tak abini apole sebini menter tak lagi apa Allahumma padahal berdepung kana nyiyor meta yang mungkin nyiyor pao enten gedeng ni ke filosofi na cepon ulama gedeng ni ke wabuan sesaomrah cuma abu sekalian pah mate lo abu kia makanya mun tuanten pah beda gedeng abu kendu kali poker tak beres gedeng aja mi gedeng makle cuma situng bini situng laki sebini tak laki boleh selaki tak ini mo cocok kamu nyaman juga nak dua dai kok cak mun bu ni mun masalah bini dua make ibri nak ketap lok kena mati lepas kebele sampean kor ikhlas lagi nah abini pole budian ben siti sarapa jungan emas tak usah sampean teh maki bini kule compok yo tiaki tak mati kaki tak terlalu baju ngemas lek nyampi tinggal kule baju ngene gedeng bayi budian ngara surganya ku berdereng jualan gedeng Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa ya Allah mantan sekadua pada akibat Nabi Adam ben Siti sepertama Nabi Adam itu dipadukan disatukan oleh Allah dari swarga apolong etunya apolong ke swarga boleh apa mungkin mantan kedua ben mantan selaju mantan anyar setengah alpo sehadir kapi termasuk sing ngocak juga manter pada itunya apolong swarga pada apolong Allahumma lah Nabi Adam yang kedua keistimewaannya cepon ulama banyak nak potona Siti Hawa ni ke ben tahun lahir ben tahun kemper mun pas Ustaz Fadilah ben tahun lahir kemper yang begitu terbilu kalah lagi yang sepenting dadi nak foto solihin solihat amin Allahumma letak orang ni kekabungan nak foto tangki orang ni kemaketunya tak banyak sepenting nak foto toro oca orang ni kemakela sape tak andi keng anak muni soro mangkat nikah lebih bunga itempeng sape napa empak keng anak ngalaben karing tua mungkin apa ngki jangankan kula ben sampean orang cek becek orang cuba bailo teroan di anak cuba maling lah maling sekali tak teroan di anak maling anak apa bi lebih maling ni kan ngerti cek mun dadi maling ni ke syarat tebre cang nak kena ngaji arkanul malingi salah satu asyaah mun dadi maling syarat tak kudu telok sepertama al awwalu sepertama as-santa'u fil berka arep mi aglo deh buru nak tu kencang mun pal tapil pal je ngeco arab patah kau berdibik reng buang koceng ngah mulai ada orang kita ada pak gebung kona syarat nomor 2 teti maling ni kefinarun fi kulli waktin lo ngantokan
Ni kefinarunnya mana mun ngantokan jak ngico teko antar tidung ke budina kandeng ngawring apa na boleh bah bulupu na kinco kayak lagu aja senomor telok sarta maling ni kawasali suha salamatun minal bato tak andi penyakit mun tepani corona jak ngico tapi insyaallah mun kula ban sampeyan Islam ni keselamat dari corona Allahumma. Kenapa kulimi yakin selamat dari corona? Orang Islam makin ke corona ketika sudah terjadi himbauan harus pakai masker, himbauan harus mencuci tangan, himbauan jangan bersin tanpa ditutupi. Dalam Islam ni kalau ngajari tak usah keng asima beto awai saus epa konto tupin. Sehari semalam mereka Islam nikah tanangai beco ni kali makale karena pasti abejeng sedekah ki istinsak virus itu menyebar melalui tenggorokan hidung. Kula ban sampean mun Islam ni ke belamba ya ciri istinsak matmallah nyergu aing mur kemur sebelum abejeng tangki. Tak cukup nih ke belamba asikat bareng lambak ki bakal langgar tak mungkin sikat cecere jeding lambak sinya masih wak nih kayak sabi beda saya sebaik gopeng nih kesenya mah kaju arok anapa mi kaju arok ring ngasih wak lambak kaju arok nih kamu tepan dibeca nih karo om titi mon ring ngasih wak depak kacolong om mangale kacolong nih ke kaju arok umpama tandi kaju arok ngangkui kurmis juar badeng ki keng cak jaga aja kok juara tak luang saya dalam tempek peto umpama tak ngangkui kaju ngangkui seh perkara gera pada nah apa contohnya bala mun kita pekini kecepon makin kui kriki asasi wak nih kesepenting benih kriking tibi andi kancal aku beto sahara saking dari sahara sampai tanengah kriking tege teti pol-pol kapi nginjem make kebiasa siwak oleh marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum Kiai Rosyidi Kiai Hasan Rosyidi Rabu iki Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah asareng salamullah dawam ala nabi khairil mursalin Salatullah Salamullah Dawam Ala Nabi Khairi Syafi'ina Salatullah Atas ajunan Kusta Nabi sejak muljaan kaula syukur dak pangeran ngekungi nabi angkati ajunan sareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Alhamdulillah guru kau depan cedengan Kiai Haji Hasan Rosyidi sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau dekik mubaligh terakhir pah nutup mun kula tibi make compolok biasa nutupan tukang buka ngetok hulu biasa. Apa kaki jelek? Maksud teman pengajian Fatihah netok dia rela mun dicompok hula. Pon kalau cak sini ke pidato, memberi saja lah ni tinaki seneng-seneng. Masa pidato balar kalir ke budak ke timur. Umpama ngangkui siwak kaju, tak andi kaju arok. Bisa ngangkui si kembangan pole, lengan kelampi ni bi. Otak mun bini ngangkui rukunah. Ni ka on lagi, sampean mun solat te siwak ngangkui ruku ni ka on le, laki ngangkui lengan kelampi. Kayak gula teman mangkiro masjid dia, sana orang pada bajeng ngepah ngangkui koncong sarung ngai pak atas ni. Oleh pada oleh kenceran ki keng mun tempo na mancing bah koncong sarung ngai pak atas takok siwak se bebe nganyol teh. Siapa kotaknya?
Sampai sing ngaltuk telur Kak. Apa? Paham nggih? Insyaallah kalau ban panjenengan selamat, mentir selamat tah. Kicek kiamat tu bila burung di beuring nggih. Mentir bi Allah terus selamat, mentir bi Allah lanjeng umur sebarokah. Nabi Adam oleh Allah diberi keturunan yang luar biasa. Lah ni kepungan kaula panjenengan. Nggih napa nggih? Anak nikah merupakan harapan terbesar orang tua. Katina pabungan ring sepuh iokor katina pasaena nak foto seeka andi sareng kaula panjeneng. Mun ring sepuh ka anak nih. Andi anak kuning polan se kuning nggih napa nggih? Andi anak celeng luar biasa polan se celeng tidak jong kaki mai celeng lo apa nak gu lekuk tua didik main teke tekan menang ngedok kaki jong. Cari ngaleng kabungkan nyornya gubungkan nyor ki ya. Bah menang lomba itu lemaki Hasan Rosidi. Embung saja cerita seminggu mari. Alhamdulillah tang cepeng pemunduk bekok neng balekung ku tak bah menang lomba juara situng. Entar kecil aja. Tang anak juara situng tina pola nemu dina potong kok. Entar kejelau. Alhamdulillah tang anak di bering juara tung. Tatang ketega tak betah aja habis kaki Hasan Rosidi. Engki kiai petana bunga nu kalakar menang ngongku. Engki tu bunaki Hasan. Juara situng ngongku. Engki. Lomba apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Keng jaman cak la kadungan anak engki na bangki. Engki na bangki. Dekai tu nyamun anak saya nikah lama seneng bi lebih ke akhirat ipon kuste. Diberi sambian tarawih anu ning tarawih ki. Sambian bu embu pak bapak ni kemari tarawih langsung mulai ke bengkok. Sepak bapak kok rokokan mata dek karina kolek sembu ngalak buku tujuk jadeng romana sambil curung muka kelampi pahapai kepai. Ko tengah ngeltok sebaro. Abaja gelem untuk pak kesambian nambuaki. Terkadang saya ngani kene ko cagi elaban bemun muka akan lampi ceneng jadi ngromara apa bi ku tagi nyampit am bojong jana kero sapa sing ngabes ko haram aurat niku benih masalah kero tenyeng di keng bulan sing ngabes niku benih mah rom paham sing ngabes ni ka nabi orang lain benih masalah kero seneng ben boleh tak usah bahas masalah tenyeng kero kuning jeleng cepon Sayyid Abu Bakar dalam kitab I'anatul Talibin likulli sakitatin fil hayy laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha saukun. Perkara bareng geger ni pasti beda senemuh bareng bekas pasti beda pasar lah pulan kero cendeng aki mun si tenyeng tada maka si kero pada mun si koning tada maka si celeng perat orang cena tepote paju laki kapi cak lakar la tepote tin ratin reng Papua berna koleng reng Papua ni kedua karo situng berna celeng si nomor dua cek celeng ah tak karo dua berna koleng lereng Papua ni kau makin leng ni kau paju laki kapi ni bisa paju laki je leng jeleng ya ada kia Papua menteronya resegone nak kina bini ketebung dia maka dah cak deng aki orang deng kina bangki lah sampian tempona toju compo pah gede kaki potrana masjid ngaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Seneng tak seneng sempian ni kesampian ki odi napa-napa le sampian ku lekuk dalam keadaan nazak sakaratul maut sampian Allah daja sampian keadaan tak bisa akuli iya ring sampian nak foto nak kapi semaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim semaca anak seneng tak seneng keng mun ngajaki reng mate le sampian ni kamu tak apal Yasin neku saya maca kireng mate do maca Yasin jahron mak le ka cerita na akhirat ni ka mak le ngiding targhiban fil akhirah berhubung tak pati apal pah tak neku le oleh sabaro langsung mari Yasin asli nama maca asanika subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh maca anika berhubung tak pati apal subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un cang semati jan didi Yasin acong Pak seneng ngareng sepo ketika dalam keadaan nazar sakaratul maut
putrane situ ngadateng ke kuping kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena anak sebagus ngerteh debuna kanjeng Nabi, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Tak ring tuan tenah, tak ring turu jenah, tak ring konangah, mun terakhir kalimat keluar dari colong la ilaha illallah pas mate nikah masuk suar. Nih kalau pada di film Indosiar ti benih pah la ilaha illallah mireng pah mati benih. Maksudnya kalimat la ilaha illallah terakhir nih kamari ada bu la ilaha illallah tak abu debu kia maka si ada bu la ilaha illallah ki laku mati nasing malam mari isa sepenting mari ada bu la ilaha illallah ka isa tak abu debu lain nih masuk ke hadis jamin swarga ongguan kana kurang lagi la ilaha illallah masuk swarga iya cang tak holil malam juga ada hadis sebarang oh iya munda iya mayu ngecok boy kedua kok kapan mati ku macam la ilaha illallah banyak lo bisa fi Tebuna ulama matan nas ala maas manusia ni bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Mun biasa na orang ni keadikir bekal mati adikir. Mun biasa na maca Quran biasa na Quran saiki beset. Keng mun biasa na orang ni keapesuan banyak cerita na orang apesuan pah mati ni kebanyak. Makanya lambak beda tunging. Eka cerita lagi. Mak kita setuju pun cerita gula. Ni keng tunging lah waktu barang tak keng ada apa ni kah? Orang ini kayak suruh ngaji tanda ero macam solawat tak gelem pengajian tedung bini tedung dina tedung ibungkon maksudnya orang ini kebun-libun kan lagu tok entar kalau anggur merah kebetulan lagu nama giset semua lambe yang selalu memabukkan diriku entar ke dejo anggur merah entar ke timur anggur coklat lagu anggur merah to akhirnya orang seahli lagu ini kecepon ku tak nazak mati ya polan mati ya di anang itelken kopengah la ilaha illallah pas itek tak gelem ngucak ka la ilaha illallah itek tak gelem din budin nabi tabit tesemati ya nih sahli lagu ni ku tak apa nyampit anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap pas mati asango lagu anggur merah ini kecil lagi dunging tuh bareng tak kenging dopak belum kubur ku tak yenteri malaikat mungkar nakir cepon atanya malaikat mungkar nekah ya fulan marrabbuka siapa pangeran kakek pahnang tenang senyampit anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa malaikat lagu eta porjun duar ayo sampit deh dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu membuat aku lesu darah itu boleh juntuar sungguh dirimu teganya oh pada diriku ada keng tunging rebuk keng cocok kata buna ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari sejam kurang seperempat kurang-kurang derem makin ni ke acara na mantan mun mantan ni ke kol 12 sepas kutu pengajian tutup oning kol 12 sembian kol 12 ni ke bekto na cerum lanceng numpak ke cerum pande acam mulai kada bekang kol tak betah sekali ke begini namper dah mulai kada kok ngaji bumbung boy butuh sambian je katina peseneng ngareng sepo ketika dalam keadaan naza nak foto nanti bisenalkan la ilaha illallah Allahumma jal akhiru kalamina min qawli la ilaha illallah amin amin makanya cara nalken ni ka fi mun bedering saya te ko peng se kanan ni ka sedikit disampian la ilaha illallah ni kamun la sematian orok bunte sampian ambu senalken cak telken kia le tak bingung mun lan orok bunte semati apa ngucak kia la ilaha illallah ambu aki sampean ngalak Quran maca yasin pakaja maca arok tu pakeni maca yasin pakaja ni kaca epon Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir dari hadis baginda Rasul nazalat alaihi rahmah mayyit etorni rahmat Allah maca ki arok tu nyabeni ketebung gempang umpama mari ada bula ilaha illallah semati ya paski akan delain demenini ya bi ti mod dah kakek pagi ngucap boleh colong je
cek senika telken boleh ngucap boleh bi la ilaha illallah mula nurok bunte ambu aki tinggal maki saya ngucap la ilaha illallah ki laku jaga maki mati saya malam makor tak cak ngucap boleh mari ada bu la ilaha illallah masuk ke hadis bakun ejamin suarga Allah Allahumma Reng jempok dung kedung laule tak keleru lambok nintu seni kele nelken nikah salah elibe ditambu sekali mulai ki laku sampai sing malam telken salah seni ka eta ketaki ka kopeng pak aja ontong saya mati tak engak ce engak ikut mak colong je banyak ku tak belembengan bah ke kopeng salah seni ke beda lagu na bareng Allah 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 dari ki laku sampai asar lesong arah kapan asar bah ngocak kan buka kete buka apa tak lemat teh ini tak cekel bayar apa bi dateng buka nelken andi lagu tibi buka Allah Allah aja kena satu sekali pengencat ben mi kemen aja talkan la ilaha illallah kita saya ngucap boleh tak munitalkan la ilaha illallah lanceng kelu takutkan la ilaha bah peka takut murtad Jabuna sa Ismail Osman Azzan Al-Yamani Al-Maki menyatakan mun beda orang saya la adabu la ilaha illallah debakkan pertengahan pas peka mati makanya masuk ke hadis man kan akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah masuk ke orang saya jamin surga bukan kan tak mari kan peka ya makin peka cak lah ngucap keng malaikat saya nyambut ngada geluh ji baila gelak mun ni boleh ada gua lekun bang jen boleh cak benorok dia bon ini keistimewaan Nabi Adam nomor 2 lagi apa hilang kada cengarat cengar perluan ada apa ditanya aki ngalah bental bi dedung bi mantan tua aki manter pada bi Nabi Adam Allahumma anak pamit pada bi Nabi Adam pertama epa polong iswarga epa polong itunya mantan manter pada itunya apolong ke swarga pakuna polong amin kopi tepat kari ngapri nari saya guana iwa tu aki janda iya manter mantan banyak keturunan amin turut kalau amin kah iki pertama Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa nomor 2 وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة mantar mantan seka dua sareng Allah pada ban Nabi Ibrahim ban Siti Sa mun Nabi Adam kelak banyak putrana nggih ben taun rembi ya makin mantan ni aslinya banyak macam-macam makin compok bi badar yang mantan lagi bini nikah benar ya tokar keng ben taun rembi itu tahu kayak muda apa aja dia lebih makin pahit tepan di lockdown nikah lockdown ni kan tahu lihat jalan nanti pas smackdown je dalam tahu Jakarta bah beda himbauan harap jaga jarak kalau bisa suami jangan tidur dengan istrinya bacang kulemun bini lo tidur ben laki nanti tidur ben matuan aja bi lebih makin tebak galem Jumat cang nak kena santri mun malam Jumat dia pada bi mate eneng kaper betong bono ongguan mun sekalian bi mate eneng kaper betong bolo mun semalam dukale terus pak polo tempes ring kaper aja mun semalam dukale mun semalam telo kali 210 gemet ring kaper lah mun bah sama lembak kali benih karo orang kafir si mati makanya saya laki kelenger mun ni boleh lo gila mantar pada Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah maksudnya kalau Nabi Adam oleh Allah dicoba dengan banyak keturunan polong sareng Allah dari tunjangan atas akhirat Nabi Ibrahim dan Siti Sarah salah satu pasangan yang oleh Allah paringi cobaan abita andi keturu padahal dari bujang Nabi Ibrahim saat doa inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin ya Allah
dan kula minta putra pangeran paring aki nak foto solihin ben solihat keng bi Allah coba kelaben tak ngagungi tapi meskipun tandik keturunan selaki aja ge perasaan si bini aja ge perasaan selaki benih karaoke anyar tok segulaguan samangken nampon napolong ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong mun ki anyar lagu dak ya kapan laju ngucak sambil marocong ki ngucak calatong ki nekudong pentong enten anyar apa saya laju na pakunsa cek mun compok lho selaki ngucap tolo kecap haram si bini tolo jus tambu sekali mun kanto insyaallah saraan tak berjanji sampean tek kula kena sampean si bede bareng romari yang rumah ben saya lang kere kamama ke situ ngobede selempo terus koros kapi sampean sini kusen kumik koros kiyak badandi bini romari ya selaki kerawatannya rokok aduh senyap kita mulai narik sampai ada compet pagun tambu tanya rokok boleh beda tak ada bagi pan tak tahu kuah nemu tang rokok le dem aku lepai hanya apa jok kakek kacak dengan rokok nyaki kangkok sambil nongkok mun ngicem kutuman ngiceman rokok cengkerong ngicem kore ketok sambil nemu toko ilang kalong rapa rokok jadi laki roken bikin benti ben toko tak ngokos contoh kadang bini tek apa kak lagu kita amar lagu kita arah kora bawa kumbaji kita mari di masjid anang tibi kak kakek rokok surya bat ambu sekali pikir apa surya aja kan bulu belas sebu cuma kebeli cukup benih kerocolong kakek makin buduk kaki terus jangan cek benyang bi makanya nang penelitian WHO ini kering laki benreng bini ini kemati ada keluhan ring laki muntah pertanyaan nyaki kegelebu nabi sambian teku nang dinas kesehatan Bengkalan nang konang teku kama banyak pentahun ring laki mati benreng bini mati banyak ring laki mati ada agak Dicangkir beli gelak ru aja urusan kalampi urusan tedung selakek kapila ada dung tedung mun sandi bineng padekku pada acara mantan si tedung kak dekku acara kak kon kak salati terus lek kodung sayang biasa makan beda koning juga makilah anyar pada ben sikit beri takutnya ku tak asalin cik ngancam mun tak miliki kodung boleh kan setodus beningkok kan kak setodus kaknya ku tak bengal miliki kok kodung iku tekku pi lagi na sampean ya adeknya kok cancel lengkap ini tekku benih keng salpa lagi na sampai aku canceleng jadi mau aku canceleng makin 3 tahun tak asalin ada ring tahu arah mak ciling ketang kocak lagi mending tora ring konten ide yeun makanya ring laki lebih banyak mati keadaan apa pertama aja pun kesehatan ring bini ini mengalami masa menstruasi haid racun tubuh selama 1 bulan dikeluarkan tetih racun epiteti darah keluar bersamaan dengan haid makanya syukur disampaian haid nikah nggih Mendeng laki ini kemakan rentan penyakit tua didik tepani darah tinggi kencing manis kencing pakak kencing jelok kebibada mendeng bini di mendeng laki ada minta apa saka mirale ente konjong jangan lagi nyebedel makanya kebal ke penyakit ring bini ini lebih kebal dibanding laki nomor 2 apa faktornya ring bini menumukil pegelan ring laki menumukil pegelan ini kayak tahan pegel gitu laku tahan sampai ke lemah pegel kita amari lemah itu pegel boleh bisa bini lemah kita amari saya malam itu tulit ku tak melekau cep temur itu tulit boleh napang apa jangan selaki mau napang kau pada remak hari sambil jangan selaki dia pada napang tahu bini berkai boy adik seorang yang bulan mantan dia boleh tiba akan ada turunan kok tak akan deji ya dosan bisa nih kebela mendeng bini pegel gik laku alat tu kol sangat selaki tak ada pereng yang penting aki biji beto makanya boleh pomun sambian ngelakak mentir Allah pada berselamat kapi Allahumma amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulia kisah ajunan Allah ini kita malam terakhir doa itu dipanjatkan walif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad wa khadijatal kubra ya Allah mantan 2 mungkin pada akibat Nabi Muhammad ketika arajih Sayyidatina Khadijah al-Kub
Mbak Siti Khadijah tat mungkin kan sebeda lagu nah Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Terus akhirnya gua orkes dikira. Lo kok Siti Khadijah yang ada lagunya kan Aisyah. Cepon ulama mi itu aki pada Mbak Siti Khadijah apa? Kanjeng Nabi ini kerajinnya tinggal wafat sanga. Jumlah keseluruhan 11. Kilah lebih dari 11. Kengtung situ ngaraji dari raji sebanyak nikah cuma Siti Khadijah saya tak emaduh sama sekali bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain nikah emadu kapti Sayyidatuna Khadijah nikah saya tak emaduh. Maka mungkin abeli ka doa yade kele nanter Ustaz Muzammil sareng rajinah teti cuduh eka bental pateh. Benih ke bental pate benih karena banyak saya macai Facebook nih kayak beri koma mentor teti cuduan ke bental pate aja bagi babi ngampong dia deki dia maksud tak ke bental pate nikah dari odi sampai ke akhirat budian pakun apa lu cepon mun swarga budian bida-bida dari ku tak pakai kampuli mun pada masuk swarga sampian cek ko beter pi sampian teti ratu na selake teti raja bidadari ini cuma sebagai dayang nah meskipun bidadari ini karatin luar biasa cepon kuta Kanjeng Nabi bidadari ini saking ngerti ketika Isra Mi'raj saking dari koning sampai neradeng leer nih mun nginom bidadari nikah aing si dicolok akili ke bebe ni ke padeng percis bi prabantuan ten deh mun aing dicolok ke bebe sakili padeng juga na tedung aja ilan jadi keng make ratinan ngak nih kemudian ratinan sampian di swarga kor pada apolong mangkana mangkin nih ke ibadah pabejeng ngaji Quran salat berjamaah nggih makle pada apolong swarga selake mari bejeng buka Quran si bini ki seni kesampian mun bejeng nyebek sajadah sajadah ini keberi katok pah beri Quran teti mun sampian ceuk Quran baca kelu pala sengke banyak macam didik tak napa karena khairul a'mal adwamuha wa in qallat kus bagus amal nika maki didik sebenting terus-terusan ben salah satu tanda ibadah sampean etre maki telasen ki pasaan nika fi'lul hasanat ba'daha 'ala tawal samarina Ramadan nika sampean lakrus terusan mun diberi ngaji Quran sawal nika tore ngaji masalah banyak didik tak napa sepenting pakun sebelum jaga bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim mari duhur aja pi mari asar buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim insyaallah kompuya belu hatam tauhin aja keng nikah lebih saya etempeng selok teman ngaji sama sekali nggih selake ngaji kiyah bajeng abojeng berjamaah mun ber atokar luar bejeng jak ki baga dalam bejeng nggih engki takok pada bi tunging selake nyamana amin sebini nyamana hamidah atokar buki laku mau dipabojeng berjamaah ghairil maghdubi alaihim waladdallin jang sebini iut mi iut selake nyamana amin tempo na cek bocing ka amin aja mangkan tak ngucap amin marina waladdallin can selake papaan hamidah awas kaki hamidah marina hamidah iblis saya nyama amin Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman malolo tungge aku titipan lebalan gua juga titipanlah to karena luar cek kiba kada lempe ki insyaallah pada masuk swarga bareng amin Allahumma ya tokar biasa mantan hanya deh kamu mungkin tan Arami nung nyelek ngateng ngajen leptan. Mantan anyar nika kudu siap ki. Cepon ulama al arusan nika karo ki bisafina. Orang mantan nika bedi ring numpak kapal. Numpak kapal nika roda ada ngetok seneng luar biasa. Ketengah nika tengah teh beda ombak beda angin. Engki na bangki. Maksud tah bagi mangken kudu siap. Sampean kudu sadar bini sampean manusia. Si bini kudu sadar laki na manusia. Salah biasa, keliru biasa. Sepaling penting kudu dewasa. Ketika selaki salah si bini maklumin. Ketika si bini salah bi selaki tempeng. Cek pun rengkan tojek sampai pada bi kain pote pada titik celeng di tengah. Karo ken seceleng saya bahas sepotisnya banyak tak celing. Pada bi nimur setahun leduk kelaban ujian seareh kebagusan 2 tahun tak ikrina salah seareh pah beli katong gelebeni.
laki sampean manusia biasa salah, bini sampean manusia biasa keliru. Muntro laki lo salah sekali, bini tak salah sekali. Bini bukan gedang roh. Nah, tak kira lanya lagi. Paham iki? Biasa tokar ni kebiasa. Malah tokar ni kepenting ki. Orang bersih ngocak alhamdulillah tat kula arbini 3 tahun lah tokar sekali. Bini karo carpak cabrak nyaman ni kan. Pereng ida protek tak tak belanda bolong kas. Sepeda motor tut dengan laki bini siang malam mapolong. Lain pikirna, lain sepatah. Pah bisa tak atokar. Pasti atokar. Tokar ni kepenting pi. Tujuannya apa? Cepon ulama tokar nikah nyari perkara saya laju. Mun mantan anyar dia tak jin boleh jang gele. Sapan laju jan biasa mun parno sengkah. Ibri tokar ni ser boleh pan mari atokar. Engki na bangki. Biasa sebelum atokar mun perlu becik pah atokar me atokar ni ser boleh gele sape suan kastana ye kok gele ngucak katuna tak ngucak setrum masih mulai kene rajo boleh tak ning tegepok didik ngetes diglek nih kira aja boleh malah mari atokar ni kasihnya apa kasih bini ni kepada bi mantan anyar tega tak tahu ngucak apa kok udah ada seteruan di alasan senyap ada tega nggak mantan anyar akhirnya selaki nyari cara terus bisa anyap apa ya nyari center keng kadrin aku pose nyari center sambil aku center dem center tak boleh dina dia le aku si bini nyampit saya tekuk jadi hina mata ane aku jadi tokar nikah penting mantan anyar kayak biasa tokar nikah penting fungsinya untuk nyari perkara saya laju kayak maki tokar nikah penting cak tokar tok aku bilang ngiding pila tuh jadi wapun malam tak bambu sekali petang penting. Bapak ibu hadirin saya mulyaki Allah sejam langkung saya pada pak mantar titik ilmu semanfaat ilmu sebarokah amin mantar bani karo mantan anyar mantan laju pada kenging barokah amin pada titik keluarga sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah amin tetih kengain mantan itu aki kelaban Nabi Adam itu aki kelaban Nabi Ibrahim itu aki kelaban Nabi Muhammad anapa mik nabi sekemik sewajib tahu mik cuma 4 benda Yusuf terkadang saya sebut karena dari 4 nabi kak dinto dari berkeluarga pun ulama tanpa menafikan Rasul selain tanpa mengurangi kehormatan kepada Rasul Nabi selain seempat ini mempunyai keistimewaan khusus dalam berkeluarga pramila dari kak dinto penta mantan pada ketika dinto satu aja mantan laju ben mantan anyar secara khusus pada ben Nabi sempak dalam berkeluarga amin Allahumma korang ben lebih nanya on seporah mana bi beda salah beda keliru asli karena tan kula putu tan kula enteng on seporah mana bi beda bener dari saya pada Pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.